Mga idol, may data 4GG1-11 nga truck ano, Isuzu ini. Refrigerated van. Ginremap na ini hasubik kaso pag ulian medyo na hihinayang pan tag-iya kay mahina low power. Tas yan medyo low power na talaga yun ora-ora. Pero nakaremap na ko no ini. So yan didahit ko may da niya code nga P0039. Large fuel leak it. So may problema pa it makina. So ipasusulbar talanay. Tapos yun naging kopya ko niya files para masilip it tuner. Para makita kung talaga maupay ang karimap. So actually mga idol update na lang kung maukay na nga truck. Kasi pakakalawan lang at mekaniko kung may problema it fuel system. Kasi large leak it nakakuan P0039. So may problema talaga at fuel system. Low pressure at fuel system. Mamulat mga idol, thank you.